मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं करूंगा, मैं ये एक एक घंटे के 4 एपिसोड देख के आपको रिव्यू दे रहा हूँ। क्या? जी हाँ, टाइम ज़ाया किया है ताकि आपको क्वालिटी एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यू दूं। पहले एपिसोड के पहले ही सीन में सब लोग ये तो कह रहे हैं कि फहाशी को प्रमोट किया है। इन दोनों की शादी नहीं हुई होती, ये लड़का अमीर बनने के लिए चला जाता है, पीछे से लड़की प्रेग्नेंट होगी, उसकी याद में मर जाती है। क्यों मर जाती है यही तो सस्पेंस है। अब जब ये लड़का सोने का हार लेके उसके लिए आता है तो देखता है वो तो मर चुकी है। ऐसा नहीं हो सकता। ये लड़का उसी दरख्त के इर्द गिर्द घर बना लेते हैं, काफी सालों बाद अब बाबा बन चुका है, अमीर भी काफी है, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, दादा भी बन गया। लेकिन अचानक ये अपनी सारी औलाद को बुलाता है और कहता है मैं उसी लड़की से शादी करने लगा हूँ जो मर चुकी है। बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। ड्रामे का नाम है बरज़ख, आलमे अरवाह, आलमे दुनिया, आलमे बरज़ख। इस आलमे दुनिया में आने से पहले रूहें जहाँ रहती थी वो आलमे अरवाह था, और आलमे दुनिया में मरने के बाद जहाँ रूहें जाती हैं वो आलमे बरज़ख है। इस ड्रामे में ये दिखाया कि आलमे बरज़ख वाले और आलमे दुनिया वाले किसी खास तरीके से एक दूसरे की दुनिया में जा सकते हैं। अब इसी ड्रामे के पहले एपिसोड में दिखाया गया कि इसी बाबे के घर में रूहें भी रहती हैं जिनकी कमर पे पत्थर बंधे हुए हैं जो किसी बोझ की निशानी है। इसी बाबे के घर में वो रहते हैं, यहाँ पे इनकी जमात भी होती है, नमाज भी होती है। ऐसे तो नहीं होता। इन्होंने कैसे इस्लामी कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ाई हैं चौथे एपिसोड तक जाते हुए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आप ये देखें कि एक बच्चा और बच्ची दरवाजे पे कान लगा के किसी लड़का लड़की के जिनसी अमल की आवाजें सुन रहे हैं, और लड़की कह रही है कि मेरी माँ भी ऐसी आवाजें निकालती थी, मावन भी कभी कभी ऐसी आवाज निकालती थी। क्या करूं मैं इसका? और ये भी दिखाया गया कि इस लड़के ने शादी तो की, बच्चे तो किए, लेकिन बीवी को प्यार नहीं मिला। चल, बीवी उस लड़के से बहुत मोहब्बत करती थी लेकिन लड़का नहीं था करता। चाहिए क्या औरत को? बीवी उसकी याद में रहती थी, तड़पती रहती थी, पागल हो रही थी, अपने बेटे के साथ रहती थी, बेटे से ये तकलीफ देखी नहीं गई, उसने अपनी माँ को मार दिया। मस्त प्लान। अब इस बाबे की बीवी यानी इस लड़के की माँ भी पत्थर बांध के उसी घर में रहती है, लेकिन किसी को नजर नहीं आती, बस उसके बेटे को नजर आती है। मैं नहीं मानता। साहब लहू, ये कौन सा इस्लामी कॉन्सेप्ट है? आता हूँ इस चीज पे आता हूँ। और हाँ, इसके बंदे को भी नजर आती है बाथ टब में बैठ के आंब चूपते हुए। कहता है जब मैं तुम्हें छोड़ के चला गया मैं हर 14वीं रात को पहाड़ पे चढ़ता था कि मुझे वो अपनी पहली बगैरती की झलक नजर आ जाए। फिर मुझे एक दिन बताया गया कि लाल चांद के बाद हमारा मिलाप होगा। तो ये जमीन फना हो जाए, पुरखों को आजाद कर दें, इस शादी का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दें, इस दुनिया का उस दुनिया से मिलाप नहीं हो सकता। लेकिन ये देखो, इस दुखी माँ बेटे को हीरो दिखा के ये भी दिखाया कि ये जो बेटा है ये कौमे लूत का बगैरत है, जो बचपन में भी आदमियों को नहाते हुए देखता था और बड़ा होकर भी लड़कों की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहा है। किसी भी हिस्टोरियन की हिस्ट्री उठा के देखो, आज तक जो सबसे दुगना चुगना अजाब आया ना वो इसी बीमारी वाले कौमे लूत पे आया। वो इलाका हजारों साल बाद भी आबाद नहीं हो सका, खंडरात मौजूद है उसके, वहाँ पे बैड वाइब्स आती हैं। लेकिन मुस्लिम कॉन्सेप्ट वाले ड्रामे में ये उस चीज को किस तरह नॉर्मलाइज कर रहे हैं। ऊपर से ये अनीदा इस कौमे लूत के बगैरत के साथ बैठ के कहता है कि ये चीजें तो अब यूज्ड टू हो चुकी हैं। आमतौर पे फिल्मों में जब इंटीमेट सीन्स भी होते हैं, शुरू होते थे, लोग बहुत अनकंफर्टेबल होते थे। आहिस्ता आहिस्ता ओवर द टाइम दे स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड टू इट, एंड दिस इज समथिंग आल्सो दैट पीपल स्टार्टेड गेटिंग। बकवास बंद कर कुत्तिया। भाई इस ड्रामे में ये सारे किरदार मुसलमान ना होते तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपने इस ड्रामे का नाम बरज़ख रखा है और इस ड्रामे के अंदर जो लोग हैं, जो मुआशरा है वो इस्लामी दिखाया है। किस तरह धज्जियां उड़ाई गई हैं बस दूसरे मुल्कों से तारीफें सुनने के लिए। ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है ना, तो जब वो इंटरनेशनल लोग देखेंगे कि वो ये मुसलमानों का कॉन्सेप्ट है। बकवास। इस ड्रामे की सारी कास्ट लोकेशन कॉन्सेप्ट पाकिस्तानी है, लेकिन इसे बनाया गया इंडिया के लिए, ZEE5 प्लेटफॉर्म के लिए। अब देखो, वो जो लड़की मर गई थी, पेट में बच्चा लिए, खून निकलता हुआ, वो इसी घर में घूमती रहती है। ये बाबे ने रट पकड़ी हुई है, मैं उसकी दुनिया में जाके उसके साथ रहना चाहता हूँ। इस दुनिया का उस दुनिया से मिलाप नहीं हो सकता। अब आलमे बरज़ख में से कुछ औरतें आई लाल कपड़ों वाली, मैं इस लाल रंग पे भी आता हूँ। वो एक बच्ची दे जाते हैं। अब ये मियाँ बीवी उस बच्ची को पालते हैं। ये जो लड़की है ये उसी आलमे बरज़ख से आई हुई है। इस बच्ची को उस बाबे के घर में छोड़ आते हैं ये कह के ये बरज़ख से आपके लिए आई है, और ये लड़की उस बाबे के साथ ही रहती है, उसकी खिदमत करती है। इस मियाँ बीवी की शायद औलाद नहीं थी, इन्हें आलमे बरज़ख में जाने का तरीका मिल गया। एक ऊपर से लटकती हुई रस्सी आती है, ये उसी को पकड़ के आलमे बरज़ख में चले जाते हैं। लो साहब, ये बच्ची इस दुनिया से उस दुनिया में कभी भी आ जा सकती है। दिखाया गया कि हमने ये आपको एक लड़की दी है, ये इस दुनिया का और उस दुनिया का कनेक्शन है। ये कोई जादूगर बाबा है जो लोगों को आलमे बरज़ख में भेज सकता है। ये उस जादूगर बाबे को पूछती है मैं कौन हूँ, मैं की शैम। ये बाबा चाहता है ये दुनिया और वो दुनिया
مکس ہو جائے. اس لڑکی کو جس نے پالا تھا وہ کہتا ہے کہ نہیں, اس دنیا اور اس دنیا کو ہم مکس نہیں ہونے دیں گے. اب اس بابے کے گھر میں اس کی مری ہوئی بیوی بھی ادھر ہی رہتی ہے, اس کی وہ مشہوکہ بغیرتی والی وہ بھی اسی گھر میں رہتی ہے, یہ قوم لوط کا بغیرت بھی ادھر ہی رہتا ہے, اور روحیں بھی رہتی ہیں جو سوتی ہیں, نمازیں پڑھتی ہیں. اب ہے بغیرت, تو اگر تم نے ہندوؤں کو خوش کرنا ہی تھا تو اس ڈرامے کا نام پنرجنم رکھ دیتے, آتما یوگ رکھ دیتے. دنیا جہان کی بغیرتیاں, یکیاں, حرام زدگیاں اس ڈرامے میں ڈال کے اس کے اوپر لیبل لگا دیا برزخ مسلمانوں کا, صرف پیسے کے لیے, صرف اس لیے کہ لوگ انٹرسٹ لیں, لوگ تعریفیں کریں کہ واہ بھائی بغیرتیاں کرو, فینٹیسی بناؤ, جو کچھ مرضی کرو, مرو, لیکن اپنی اس شیطانی خواہشات پہ اسلام کا لیبل تو نہ لگاؤ. انہوں نے ڈرامہ بغیرتی والا تو بنایا ہی ہے, لیکن ڈرامے کا ہر سین کویسچنیبل بنایا. ایک گھنٹے کا ایپیسوڈ اتنا سلو پیس, اتنا بورنگ, یہ میری ہمت ہے میں نے 4 ایپیسوڈ کیسے دیکھے. جتنی میں نے آپ کو سٹوری بتائی ہے, دل کرے 4 گھنٹے دیکھنے کے بعد اتنی سٹوری بھی آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. اس ڈرامے کا لوگو دیکھو, ایک سانپ گول چکر بنا رہا ہے, اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایلومیناتی والا سائن ہے. مجھے تو اس ایلومیناتی کے بارے میں کوئی خاص نہیں پتا, اس لیے آگے چلتے ہیں. اب دیکھنے نہ چلے جانا, ایویں وقت ضائع کرو گے. یہ لڑکی فواد خان کو بتاتی ہے کہ میرے اس ٹیٹو کا مطلب ہے کہ ہم جہاں سے شروع کرتے ہیں وہیں پہ آ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ نہیں, جب لوگ مر جاتے ہیں تو پھر واپس اس دنیا میں نہیں آتے. لڑکی مثال دیتی ہے کہ وہ دیکھو درخت کے پتے جب جھڑ جاتے ہیں تو پھر نئے آ جاتے ہیں. اب چول ہو, یہی تو بات ہے, نئے پتے نکلتے ہیں, جو پرانے جھڑ جاتے ہیں وہ دوبارہ پیدا نہیں ہوتے. یہ ڈرامہ انڈیا کے لیے بنایا گیا, یعنی ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے. پنرجنم والا کنسپٹ کہ جو بھی مرتا ہے وہ اسی دنیا میں رہتا ہے, بس ایک پردہ ہوتا ہے. یہ ایک سائیکل ہے, جو مرتا ہے وہ دوبارہ زندہ ہو کے آ جاتا ہے, وہی ہندوؤں والا کنسپٹ. یہ شیطانی خواہشات اور ہندوؤں کے کنسپٹ کے اوپر مسلمانوں کا ٹھپا لگا رہے ہیں. اب مجھے پتا کیا لگتا ہے, چونکہ یہ لڑکی منہ کالا کر کے پریگننٹ ہو گئی تھی, اس لڑکی کے بزرگوں نے اسے مار دیا اور خودکشی کا نام دے دیا. اس بابے نے جادو کے ذریعے ان بزرگوں کی روحوں کو قید کیا ہوا ہے, اور جادو کے ذریعے ہی اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے. اب دیکھو اس ڈرامے کے ذریعے میسج کیا پہنچایا جا رہا ہے کہ کسی کو قتل کرنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے. لڑکا لڑکی کا حرام ریلیشن شپ, قوم لوط والے کام, بغیرتیاں, کوئی گناہ نہیں. آف کورس قتل بہت بڑا گناہ ہے, قتل کے بدلے قتل, لیکن زنا کی سزا زانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. جو مرد اور عورت زنا کریں دونوں کو 100 کوڑے مارو. یہاں اللہ یہ نہیں کہہ رہا اگر کوئی معاف کر دے گورنمنٹ تو گورنمنٹ کے بھی اللہ گناہ معاف کر دے گا, نا 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 نا. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. اللہ فرماتے جب ان پر سزا جاری ہو تو تمہیں اس معاملے میں ان پر ترس نہیں آنا چاہیے, نرمی نہیں آنی چاہیے. ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. اور ان کے اس عذاب کو مسلمانوں کی ایک جماعت کھلے آنکھوں دیکھے گی, یہ سزا بند کمرے میں نہیں ملے گی. اب تم نے یہ نہیں سوچنا ان کی سیلف ریسپیکٹ مجروح ہو سکتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے, اصل میں ایکچولی ہم لے جا کے چھپڑ میں کہیں چترول لگا دیں گے ان کے, نا 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 نا. سیلف ریسپیکٹ کا تم نے خیال نہیں کرنا, کھلے عام سزا ملے گی. مطلب کہ زنا کی انڈائریکٹلی سزا موت ہی ہے, کیونکہ اسلامی دور میں جن جن کو زنا کی سزا ملتی تھی وہ تقریباً سارے مر جاتے تھے, اور اگر شادی شدہ زنا کریں تو ان کی تو سزا ہی یہ ہے کہ محلے کے لوگ جمع ہوں, سرعام پتھر مار مار کے ان دونوں کو قتل کر دیں. لیکن آج کل ڈراموں میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ صرف قتل ہی ایک دنیا کا گناہ ہے, باقی کوئی گناہ نہیں. محبت کے نام پہ کچھ بھی کرو, کوئی گناہ نہیں. آف کورس قتل بہت بڑا گناہ ہے, لیکن زنا بھی اسی کیلیپر کا گناہ کبیرہ ہے. اب دیکھو تو اس ڈرامے کا ایک ہی مقصد ہے, اپنی خواہش کی پوجا. بس 2 لوگوں میں محبت ہونی چاہیے, وہ زنا کریں, بغیرتی کریں, قوم لوط والے کام کریں. محبت میں اگر کوئی مر بھی جائے تو وہ روح بن کے ادھر ہی رہتی ہے, وہ بابا بھی بن جائے پھر بھی اس کو یاد کرتا ہے. بیٹا اپنی ماں کی محبت کی خاطر اسے مار ہی دیتا ہے. خود بتاؤ, اپنی خواہشات کی پوجا کرنا, اپنی خواہشات کے ہی ارد گرد پوری زندگی رہنا, کیا یہ اسلامی کنسپٹ ہے؟ اسلام تو کہتا ہے یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے, مچھر کا پر بھی نہیں ہے, سمندر کا قطرہ بھی نہیں ہے. بس اللہ پہ ایمان لاؤ, اچھے کام کرو, مشکلات پہ موو آن کرو, جلدی جلدی اس دنیا سے گزرو, میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں دوں. شرک کی ایک قسم بہت خطرناک ہے, اس کو اچھی طرح سے سمجھ لو. ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ. وہ غیروں سے, لوگوں سے یوں پیار کرتے ہیں جیسے اللہ سے پیار کرنا چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ سے شدید ترین ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ کسی اور چیز سے اتنی محبت کرنا جتنی کہ اللہ سے ہونی چاہیے شرک ہو گیا. اللہ کی محبت کے برابر کسی اور کی محبت کیوں آئے؟ وہ تو مقصود اول ہے, وہ محبوب حقیقی ہے, وہ ہمارا اصلی ہدف ہے.
उसी की तरफ तो हमें लौट के जाना है। किसी भी चीज के बारे अगर आप ये सोचते हैं अगर ये मुझे ना मिली या छिन गई मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, मेरी दुनिया खत्म। चाहे वो मोहब्बत है, चाहे माँ बाप है, चाहे पैसा है, चाहे औलाद है, चाहे घर है, चाहे शोहरत है, इज्जत है, कुछ भी है, तो फिर आपने उस चीज को खुदा बना लिया हुआ है। अल्लाह को खुदा नहीं बनाया। ये है असली डेफिनेशन। सिर्फ जुबान से नहीं कहना, अमली तौर पे बताना है। मैंने इतनी लंबी बात ये इसलिए की क्योंकि इस ड्रामे में यही दिखाया गया है। उस लड़की को खुदा बना लिया हुआ है, तभी तो ये दादा बन गया, फिर भी इसे वही बगैरती चाहिए। और ये असल जड़ है। जब इंसान किसी चीज को खुदा बना लेता है ना तो फिर फहाशी भी करता है, जिना भी करता है, कौम लूत वाले काम भी करता है, रिश्वत भी लेता है, सूद भी लेता है, वकील होके धोखा देता है, जज होके गलत फैसले सुनाता है, चोरी करता है, डाके मारता है, कत्ल करता है, रेप करता है और क्या क्या गिनाऊं। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए होता है कि इंसान किसी ना किसी चीज को खुदा बना लेता है। लेकिन अपने ऊपर ठप्पा किस चीज का लगाया? मैंने तो किसी चीज को खुदा नहीं बनाया, मैंने तो सिर्फ अल्लाह को खुदा बनाया। मुझे पता है आपको मेरी बातें क्लिक कर रही हैं, तभी तो आप वीडियो के यहाँ तक पहुंच गए हैं। मैं इस तरह की वीडियोस बनाता तो नहीं हूँ लेकिन बनाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सी बातें मेरे अंदर फंसी हुई हैं, मैं करना चाहता हूँ। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए तो आप लाइक करके रिस्पांस दे सकते हैं और कमेंट्स में भी बता सकते हैं। मामूल से ज्यादा लाइक्स आ गए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको इस तरह का कंटेंट भी चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।